Znargım bastakta efire informasyon ravakt abun studi çesiyatalina sıbırtayna efire. Zilla yilusun binatma afendaraskutta warzon der irun artistayi wani tıxsarı fıdoxı seremoniyatı dramun teatrı. Axast sawa prezidenti xaslavard kostama sotsialun qaqanını ministrat kusa pensi tafafildar kanınıl. Pacienta sistă în balu medicinul lăcată. Hemodializă iftungat bastonai salțag arțăd. Iristone zălăie fastag fandagala fandarastkot davani tăxsară. Zângagoy magan fastag harzbunzaqă marbatsăt sadagay adam. Xussaramat sagat iristone adabun artist. Qarasi Çerkeska Respublika zgoxt artist vani tăxsaran harzbunzaqının seremoniwet patsaxadun dramun teatrı. بیرتن ویود ارمست آرتیسنه فلزون جن رازامونک اما آی وادن انا کرود لکات کننه سویدون. Abun patsaxadun dramun teatrı zal yemizagу ademe amisade mag axır kəlnev axem sabırcinat. Respublika festa xarzbunzağı xusarma sagati ristonu ademun artist. Qarasi Çerkeska Respublika zgoxt artiste zınga ama ademen warzun goymak vanite axsaran. وانی تخسار ارمست آرتیست نود ویودیس آتش سنه اود کتسم فتزا خاطراخست خرز ارگونه خرز بونزغن سریمونی واقدر تدیس فلدستادون سارت کمار وستاوم پاتسا خادون تیاتر سنل آموی آغاز دستگای فلگونسته کامیدیت ایرت قایتارت سوانگ درامون رول تونگ یم کوشت مسینک تمگسکه اخسار دمیتری فرت مود آرخ چینوی آخم کردیات یبونوت سنه مکشت ود سیورست کون اما خودن کنندر خسارتي سوخا مبنى كشيا زرع درناي كنت artist of the شتا كردي artist كنت patriot of the زنگ زرد patriot كنت كارخود خيستر of the نخوردي ساج خيستر ديما قازغ در كود دايد قازغ نخواست در كود دايد زوم دردم باشم دايد همه يلنرتا ماخ شوره مبون خرزبون نبستن اخسارات سدوس ترزیان آبونال کمن در زنود زورن سینما خستست تسک کالگه آلچی در سخستود ایو قدیل وانی تخسار آسدیم فوت کنه انقندوگ آبون سوه ارگیتم یدکار خزاره وزگان فندارشت کنم نا کرخون خیشتر تا یو نبوز خیشتر کسی واجه کادن کنم ويتام آخر كودا آخر كاد. ريما بيراش جونغان أوتن رجت بارجونغشتان. ما يافتا كودا كسبيك. يا بارج براد. يما أبون شابيك بيتريش. هذا كاخزاري سوشما. روكشاغو. یفنداگ آیواد راید تا وکاله اما آدار در مسکوی شیبکین نومل ول در تیاترالون آخر گنندونه رژیسورون خواهده ایوغد نوسن نوت سماست ریسپوبلیکا یوزدو در رسته که ریفتا و در وانی تخسار ننو وقتا سینه قازد آدم نفس چیله ورتا آخم بیسته خصار اما سگات یرستون آدمون آرتیست اخت واسیلی بان سانکوتا اخسار کانستر آرتیست نود فلما اتساق پاتریوت در اخسار المستر اکتور نودی که ساکتور دیاجی در زدتا فلماودي خشتون منا نل فتبون كن كنتا ودخسار يوبون در نفر ودي فستما آل خطر منا يوردم الواسستان سبيكتاكل يوغازدستان ستينا دارس رايفتان ما يوسدستان وستان لهم خسار ودي خسار آخرشتر افتام پولينوت خواستانه نما بوندر ديسكسي فرز گتايفت كنتا وانی تخسار یفستن وقت قزدکس فلدستادون بنته کد فزغن صافتم آدیماکت سره سالمه یم سناد نفیروخت سالمه یه رول تمسوی ودمه آتس گلی دورت یقل از بیر رست قصن ارگون آرتیسته تا ترنزسته وانی تخسار سه برزوند انفزاد نو وقتا ومه آبونی سیراک سنه تسوه یفسته واز نفیروخ کنگه رول ته اما یه اگرون وارزون زینات آیوادمه
قد خيشتر نلقويمك خيشتر كار عديمك عفتا جغونما ودي نيمبا مناسما أمبلتا قتلاير ما يومش قوم لشتم عفتا يومانا نيشتر كشتتا بركاتشن كشتتا بالورد كشتتا يا جاردا يا خاشتن واتسغنش كاناندرناي عفتا جنو يا خامن خاشتن يشارسنا كوديجا غاي شيزري باجادشتا شيزري باجادشتا خيشتر كشتر ساгатай жвангурта ламповый завод электроцинкой сагата театр абхаза театр чидоритра жта юдар концемкан смахима юма. Неожиданный уход такого корифея театра, как Ахсар Дмитриевич. Это большая трагедия и не только для театра, для нас, для младшего по сравнению с своим поколением, конечно, но и для всей творческой интеллигенции, для всей республики. Это народный, по-настоящему народный артист. А народный артист – это регалии, которые не власть дает, а которые это признание народа. Он был любимцем многих поколений, от старших до младших. Все его любили, уважали. Для нас, помладше поколения, он был мудрым, добрым наставником. مزار در مفریس کوتاه جاگ در مفند زغم ما بودی تن خورزاده ماک وار تمخیش قد کنن یا در مستنا آدم قلج کنه آدم خودن کنه ما آدم لبار کوتاه تنگ رسول ما تنگ قلجگی مسافر کج در آدای ما کشم بوده هشچوردای بعد آدم شمای در فشوف فیم بوده ما سزار در تای افتست الفنا خام بوده من مزار دیان تنگ زنو خوش آدم کی خوش دیس نیخسنه هایی سنة كتسودواني تخسارن يدقاق خزار آبون سيسية فستاق خرزبون كانن بنات سترق وخم زغديمة تياتر دستنية آدم وارزون ارتيست آفندراس كوتو يأنوسون بنات من آدمون ارتیست وانیت خسارن خرزبون زغن مرباطت صدقای آدایمکتم گالیگت همه ایوادن آرگنج تتسک در نورت دوی وزدان گوی ماگامستر کوردیات خیصاوت خیسه مسینک تکوزرت دوی ود. Очень прискорбно, что сегодня мы прощаемся с таким великим человеком, я считаю, потому что это человек, который проявил себя и в своей профессии, и как человек. Я его знаю с детства, мы соседи, соседние корпуса, поэтому всегда очень хорошо относилась к нему, была восхищена его искусством, творчеством. Он проработал и в парламенте какое-то короткое время, но несмотря на то, что короткое время, он остался в моей памяти достойным человеком, честным и порядочным. И, конечно, очень больно, что мы теряем людей такого уровня, и его будет не хватать. دعوت فسته که زنه قوخسار یکرا خستش سینما و دیوزال آدم نمنگی قام هم زخت خود تایکوی فرد سارازم و تسگن نفدلت میشن تراست استه آدم که ما سوالون کرا گنم باده و تا مینی خلفستر سام باده ساس قام فسرا کد قام فسرا ما کدش ترفد نو وقتا نه دیرستون نه آی واد میدگ و ترنن آلکمن در زنو یادست آلکمن در تنگ و زاو وزن وزدان آدم تا وزن وزدان آرتیستا نن کینالو زنی سوی من استفادت دبنتون قلت الكودست وزخناي وما ف نم خشوي ما يصير آخر كودون ما يبني الله خاطر سبيكتاكل تدر كود نفس شاب جست راسك كنجن ترو بنزون تدقو خاطر تدري ورشد استم ما يكرش دستم جست ولات الدربا وزالد ومجاوك سوالات تارخت جسته وی در مست دایم خورزاده ما بیره ورستم خسته کن میشو فلا آی بود و چگن یا میدیستره میدگی ما آل که در یو مکنه
نادم في سفتوی زنگه آرتیست آدمون آرتیست شگه در کشر دوغ مخ نفسی ود سخوم الاستمن از در بیر فسی ود یا سپیکتاکلت سپاکالینی سپیکتاکلت من تنگزنو یا في سفت يرستون در مادم در تنگنم من دفتا آدیما کد کوختاریا کنه کد آرتیست أفتى بدي خرزة ديماغ جاي خاتيماغ غزدان ديماغ فهمان ديماغ. Для нас это большая потеря. И он останется в памяти людей, я уверена в этом, национальным героем. Светлая память. خجاجان رستوران زنبون رشدي أما في سافتا أخم أكتور بونيت خسارة كاش منا أش تياتر سينال در يشارد وقتا إداخل تياتر نفر نقن رس رفدستا یخی کد فیدار اکتور مخدر در یخواد نود تنان من اسپیکتاکل تیاتر مایو استینای خیشن کد تا ما کزاغنای عاشق خبر زنای رایستان نخیمم تو زنگای با زنگدانی ما مدید کنجا بخوادی ما ش زرده ش کد اکتور افته زای مشتی یعنی کبید он хоптар кутто расух джабах шаском, добрый шаском, улыбчивый человек, очень добрый, очень хороший актер. ويوجهان زي كنا زغنا ترى قصيرستون در مفعول در سونن شو تنجبخ актер دي Ռեսպուբլիկայի կոստամ ասացիալուն կականնը մինիստր գագլույթալիք խացակ թասկոտտա բականգա կոստան նրի դագան մինիստրադար խայ պրեզիդենտ խասլավարդել պենսիոն սիստեմայր այրաստը ֆադել մինիստր բաստուն այրձրտա վավար ֆադել ամաֆի қուսın կոտտա իվն զինատты թխայ վեյխղտ պենսի թաբարակ ֆապыл դարքանզստը գոբոստա գոնդա բաստուն դարայ Խուսարիրստոն յախիցատականը պենսիոն ինդեքսացիմը Պրեզիդենտ Գագլույթալանը բարամընդ մագասկակոստը ամասացալուն қақանını մինիստրադը ակտիվոն ըղդավայ կուսընց պենսիտա ֆլդար կանını қыттағыл Մինիստրադը սարղլավա Գագլույթալի կուտզաղտը ավտամայ անաման қավակ құդետանырիդە գանստեցատտա ամասատաղդրաստաջы бавдис степатсахады сарғлавагма Мы работу выполнили, свое видение, как мы это видим, учитывая наши реалии нашего бюджета, мы представили. Сейчас, наверное, уже свое слово скажет и Министерство финансов, насколько мы можем, соответственно, порадовать наших пенсионеров. Бюджет социального фонда ни для кого не является секретом, испытывает определенные сложности с бюджетом. У нас и в прошлом году дефицит бюджета составлял округлую сумму, и в этом году бюджет принят с дефицитом, и нам этот дефицит нужно будет покрывать. Мы, конечно, работаем над повышением доходной части социального фонда, это и работа над администрированием доходов, и ряд других направлений работы, но в любом случае нам опять, наверное, без помощи бюджета и в этом году не обойтись. Գագլույթալիք բաղախ կոտաֆիդանը պենսիոն ինդեքսացի կայ խաուզան պենսի իշետը ապատ կատեգորի տամդար վույթաուլ զուրագու ամա պենսի տաֆաֆլդար կաննը կոտա կայ բանդով ձան կարմա կասկա պենսի մաչիրա սդվը դոնılդար ամա ենա նիզինատ կգդարդ կամանու դոնılդար Это и страховые пенсии, и пенсии по инвалидности, и социальные пенсии. Речь идет о всех категориях. Посмотрим, соответственно, будет, наверное, отдельное совещание еще у президента. Будем этот вопрос обсуждать. Ռեսպուբլիկայի պենսիոն սիստեմայի ռոյրաստամաֆախոզդար կաննը թխայխիսան խասլավարդրատտա պրեզիդենտ Գագլույթալան կոստը ամասացալուն կականնը մինիստր Գագլույթալի կուտզաղտա ավտամայ ամբալուն ու նավատելների դագան կոստերցետ խաունցան пенсион системафахоզդար կաննը сайрак խապպարիստա Речь идет и над повышением тарифа страхового взноса. Вопрос касается и повышения пенсионного возраста. И самое главное, уже переходить от фиксированных размеров пенсии постепенно к тем пенсиям, которые будут уже исходить из индивидуального стажа каждого пенсионера. Это работа не одного-двух дней. Мы-то свои предложения представили, но речь идет о том, что мы в течение обозримого, то есть краткосрочного будущего, то есть в течение года-двух перейдем на уже другой расчет пенсии. Нет
К сожалению, это работа долговременная, на перспективу мы постепенно должны переходить на такой расчет пенсии. Ministra daraxaskavun affatat document tam xavun sudun ulkus sauzan xitsa adam vazadil ama wifastafit salon uqdawai lavardar sauziste patsaxad sarxlavagma ministerin xastam gaskamazal tazdaxtiste serjit sat salon wavar fabarzon tarkanma ama arastirsidiste abun sat salon ekonomikon wavar xinskaya Gobustagunda Vladislav Pashchenko информацион равахт абун Abunun paciente kadarach qod gima dialize te khaytsagati restun matsavad nerta sabunu procedura benatanak olimpiaratsaven bira profilu medicinun center tsalsa garsadi sarmagun iftungat navatsxassa kokoytanjile reportaj Гемодиализ аппаратта республикон бира профилу медицинун центр иолдар арастырцыдысты әмі кусынц ымбалуны ғдавай. Вадун алы версунай салцагырцыдысты. Вацынемәці бира растак сериозон хелткәці аппарату туайдар. Пациенттен нырсабуну әнәкулын пәтайтук сығдаккәніні процедура радсәвін. Какое-то время в нашем отделении работало только 3 аппарата. Для того, чтобы обеспечить диализом всех пациентов, мы вынуждены были сократить продолжительность процедуры, уменьшить продолжительность процедуры до 3 часов. И короткий диализ не очень хорошо сказался на наших пациентах. Сейчас, слава богу, в рабочем состоянии 6 аппаратов. Gabut zaoran yavark tembelunayna kusens ama yavu megeskenner duaz derqaqav tuksıqdakkenen aparat. Procedura mevrestagirestagmet sevim baqot segatirestuma. Nirtakke yabunu qavga terapiya raisin binata dialize xayadı. Aparat tembelun vagmakair kuttuy vayfertsim. Muznegistem, alkameyder, xişavadayder, doktor tay, valdayder madina zavuruna. نمید سیستراتا فخز درستن آورتا فالا مشدستن خدیش سرستستم مگس که یونم من ندکتر تا فجرتی متریراشنست. Dialize xayadı numxıqdiz duvenast patsiente katsten qavı ənəməngəylər tuksıq dəkkənini procedura qori ərtəxatdı arazın. Kusens funz aparatı yutayis rezervı. Гемодиализы сеанс фатсавет саппарсахаты. На 5 аппаратах продолжительность процедуры должна быть именно такой, как и положено. И, в общем-то, это все должно положительно сказаться на самочувствии наших пациентов. Республика Ананисият қаққарыны министрадия қустары медицинон кусангерстам цамайса көсті көқсідинеттен мавалуа. Әмәрінчін тәафуны лисой әмбәлу медицинон ұқвыз. Кокойты Анжела Кодзейтаза мәттататы зарина информацион равақт абун. Նավաձամասթը գործյակ ագրեսիե նոգուլան ռասիտիս խուսարի ռստոնը նոգ իստորիը թուկ կալանգինացի դրաստակ հավթա իստորիը բազած խինվալ ռայունը թլիաղանայը qավը արցավգա ֆաշիստոն էպիզոդ գործյակ վտ գանջթա աղա թրյամարտոյ սաբր ծաջթը համա բասախտոյ qավը Ախամ տրագիկոն բունտայի ուդ մինի ֆարասետը նավացվիցագամ ազը դվը նխսազամ մարդ Գործյակ նացիստած խինվալ ռայունը թլիաղանայը qավը սաբր ծաջթը կոմարտոյ համասա խազարդը կոսախտոյ Վեցը բուն ֆամարդստը ավտ ացարգե ադայմաջը ծախիլթը նադյա Կոլմբիկտը գրիշա ձաբիտը տասի կումսիտը կատյա ջիգոլատը ալեքսի Կոլմբիկտը լուբա ամայա ֆրտ Խաժարը ննուդիս գավտեզմակ ժարանդում Մամ բանջաստոյ մամադմա մաֆելդորի զրայսոյն վասի խորդա Էլա ախոդանդար նաբա խորդ լեղտամի Նայավտամի բանջաստոյ սլարդ Բակոտույամ խաժարը միլակ զբերտեսել Մադայմա բազալիս Mənə vilvet xalatılıyız. Mən cümle bazalıyız. Mənə geçeli desid nadesi tutaydı. Açıgan kana soy bir faşi kana fanik ben nazun hay bazalıyız. تلياقانای قوت استاسخه صارتستدز قلمبيكته كوكويته تبلته اما بوجيته مككته يفقد انوس نمزم آست تلياقانای ولتتسد پریس کوخاته سارابوگا امد مینیس قوته لیغدتن فنداگ گرزیاگ بای ویکته قوم خستک بامبخستسته امد دونخس زنبون رایسومای باسدست قومه امارتوی انا خوص آدمه آدافتوی زنارغ زاما فوس تبرت سخت باکوتوی قو مامادامارتوی ما فوس ناسكرتوي دو خاجرن باسختوي فالوجي شدت تبيسناي ودوني ولدر اخستوي باسختوي كده ما هو تخسخ قلتوي ماماد و ديس بجنسم نخمه در اللفظ بچه من خجار کباسق دیده هفته خجار شور یا سغدا دو دی بچه گنه
میگن نه فیکس دادی من خجارش رو خودم من خجار کو باسقدی و دویدر باسقدی بنتون باسقدی سویدر گزیاک فاشیستا قو اخسن کراید توی و سرجت بیرت قدر دم آلغدسته فلا آسرگ آدم سخزرت آسونل نیس رازسته فیدورای سورنت تا امس نیز زیان را کنزسته و دون فیروخ گزیاک سرت طریقت کینی کمن کود توی آتس صافسته در راه توی ارگوم گیناتسیده آکت وی فسته گزیاک تا بابرستوی اما باسخ توی سخاک بوجیت قو فلات زود ما نیچوالود آخر استمردم تلاقرم ازدارو متفق راشدن كلام ربنا يقولك راشدن سد استمردم تلاقرم خساوي راشد باش استمرجي مخساوي يندس كاخي زال داتليت ما تلاقرم سد خساوي يندس خاطر أقولت مرتمر بس صرت معمدز دي اختياسر تجي على نفط ما باشتشتو شبوليمت دي نفط ما تشمع في خستو ينزلن چای ورستو دونن سبون نباسی تراگیتی آمد تکت آفونل بانگنن مرتا رستگ منگت ارسدست گوزمست قوه ارمستر سدوی سزنبون نوگای بانگت دوی سرای گرن قوه قوه افترستو مثلا کشای خستوی آلی جندرجنی چردم زندی صفت کن کمه ولی سبب ما گوند خستوی من هردم زندی افت سخستوی مثلا آلی جند کلم فن در بومبخس مثلا دی بومبخسه لأن أظن قصدي ما كم قدر أنا كنت ولدي مختم زارون لقيس لما فضل شديد شبور استجازي ما فهمت اسمع في سجاز طبعا ما ادري يعني اظن شموري لو قاعد خش كان كنت يخس كان كنت باش ما يبصش وش بصخت وكون سي تايم لا زوزيل شي اللي سوته ويدا بصخت اویر قوبلخ فسته تلیا قانقو فیزرگ هابون درزت سرجت نی تلیا قانقو باسق دم انا خوشن سرجت آمارد اونوج در یوزر دل دارن سستر آرخ بافستان سمی صابر آرف بن سرم و من تبل تلویرا توات داوید سویت زاریما اینفورماسیون را وقت آبون افتسای دوون دواز و کولسا و دونن فاداتی سخسنا دمون استوریون کنکورس خد رایسن هویت خیقه روسات رودنی چسوای مینه وارد مکرد یاد بادت دنمس ویدار گون دیمتا یول ایسی نفسن دیمدار ترکنه نواز خسته گالینا الفیماوا دارتر داری ساونز کردیت در روسات رودنی چسوای خاخل ارتکاق خسنا دمون کنکورس مبینون تی استوری خواهد رایسن فدل آرخاینز سبونو افتسازای دوون دواز و کولسا و آخم فسی ودن روسات رودنی چسوای مینه وارد کوسکت اختتامیرلان کد زغه آفتمای کنکورس فتساج درز دختو فسی وده پاتریوتون قوملادمه Этой активности в федеральном центре уделяется большое внимание, потому как этот конкурс направлен на именно патриотическое воспитание, на продолжение исторической памяти, на сплочение активной молодежи. Русские дома тоже непосредственно в самых разных странах этот конкурс поддержали и этот конкурс проводят. Сразу хочу обратить внимание, что времени осталось очень-очень мало. Прием заявок идет только до 30 апреля. Можно непосредственно прийти к нам в Русский дом с Химвали. Какие-то непонятные моменты есть. Объясним, разъясним. کنکورس فتساگیتا خایدیش تقوم با تکنو اسه باف دیسکتی متی سیول و تنمت مکاج بلا سارازن فلتردینات آرخایج تقوم آرفتر کسوی سمکاج استوریمم آگروی سفدل تارخایده اما سینتست تتخین فارماتسی این ندیمه او ورس امیگراتسی استرنم زوناده اما یمسنات فسارنتم افتر قوم رادزورا امیگراتسی استرنتست تسکوخ کمن بافتد و تسگوی مکتتخی Дальше тема камень преткновения. Предлагается взять один вот такой снесенный монумент, рассказать об этом монументе, высказать также свое мнение о том, кто должен охранять памятники. Тема «Правда против фальши». Предлагается молодому нашему соотечественнику взять какой-то конкретный факт, проанализировать этот факт и опровергнуть фальсификатора в доступной общественности форме. Аргументированно, просто, четко попытаться вот это вот сделать. آرخاجتن سبون و رافزارنزی مکتی گنانیس پایدا کنن آرازگین دیلکتای کد سدد و پترات زنه فلکد اخوز گنن رمک فاکتا اما информациз بالورد کننن. Очень интересная тема искусственный интеллект и историческое знание. Тут дело в том, что искусственным интеллектом можно пользоваться для того, чтобы разгадывать загадки истории. Определенные загадки истории – это факт, это можно делать, но в то же время вопрос, всему ли
сказанному, да, всем ли выводам искусственного интеллекта можно доверять. Տեխտոտամերլանը նխաստամ գասկա կոնկուրս խորս ֆոդատու պրիզրոն բուլենան, ամամասկոյ историк тархивисты скула бопаракканынан. Молодежь нашей республики вполне может принять участие и вполне может попасть в число лауреатов конкурса. Главный приз здесь – это возможность участия в школе историков-архивистов в Москве. Это очень солидное мероприятие, великолепное мероприятие, возможность несколько дней побыть в Москве, возможность побывать на экскурсиях, возможность узнать больше о работе архива, о работе историков. Вот такой вот момент здесь имеется. Organizator Tennessee Cannons, also конкурс кай фодат и вгода меснат бقاقاننن, اما يفيدن فلترتم عادتنن. Alin Elfimova meduiterinatор Soytzaarema информацион равахт абун. Нертабазунга уддунвда марта бунгаде баракканен тима. Райсом республика удзань Ивгаса эстварцан кавда, знавр районы бунай авт градусы, ихсавец пар градусы карм, дзавр районы бунай авт градусы, ихсавец пар градусы карм, Куайсай бунай ихсаз градусы, ихсавец пар градусы карм, Ленингор районы бунай фарас градусы, ихсаве ихсаз, Республика столица Цхинвала бунай авт градусы, ихсаве фунс градусы карм. Ахам дыстына бун хабартан араду фимбалдма эфира.